Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Nur Jadi Uli diom abar ai bajau. Sampai ke Doha EDK Jeri, it kabar ai dusun Mantad Kota Kinabalu. Kopi Vosian mempai kodogo Dimna Michael dan abal ai kadaza. Pemuda kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Kopi Vosian mempai kodogo iso Francis Galbert siap dan abal ai kadazan dongo suva baino tadi minggu ko pedem iso Wuhan ke apat tahun duvungai buduvungo pedem iso no kunanda ko pelintan o usin pobion seginmu apat lizong linggit montok projek muni lahan selimpodon mantus no bos di Vozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor keponjulan do projek no ditinga montok komatan do hobi soibu himongatus tuhun mogigizon it PPO kampung it pitas. Utumbazan ni Datu Hajiji keponjulan do projek no ditinga kapana kavasian kumadet momomoguno talun alun manakadai popobu pionitan om ningko koton sosioekonomi tuhun mogigizon kampai no kopungwang timpu kapamanan do PPO kampung kumadet kakadazan tonini pitas. Projek suvaidi no kunan o usin pobion no ponga kampai do mengumbasi hamin titimuon tuhun om nogi kapanadaan sunsuzon tazit it kampung kusilat pondoi Bengkoka pitas. Banyak inisiatif yang akan dilaksanakan oleh kerajaan di daerah Pitas ini. Antaranya ialah jalan raya yang kita lalu sekarang ini pun telah diluluskan peruntukannya 4 juta lebih. Nutubungan Idatu Hajiji do kapabalan di kahapas Popomagon do lamai mamabak tanah lahan salimpodon mantus it Pitas. Red ahal suvai penentahang di sido, duit mengkisaman o kepelintahan papahabus tanah tuhun magigizon, it onom kampung it Pitas Mantad kinorizonon Safoda. Kita sedang usahakan sekarang untuk memastikan tanah-tanah yang diduduki oleh orang kampung sekian lama akan kita keluarkan daripada Safoda untuk menjadi rizab kampung mereka. Jadi dengan ini mereka tidak perlu lagi bimbang. Namun dino avasi o kinopoinamaan di Adun Pitas Datu Rudi Awa o pinuso ko pelintahan gabungan rakyat Sabah kokomoy tuhun magigizon Pitas. Namun dino no bos di Datu Hajiji isido ponogi Montili Kausinan Sabah ki atag o kepelintahan maza Kementerian Sains Teknologi Inovasi Sabah papapasang do teknologi satelit VSAT it himongatus iso kinoizonon inoy tuntunan do it pototongkop Sabah miampai tumanut bogizan tumimpun do ton diti. Nabos di Datu Hajiji inonopunga vokon pingkisaman manakaday tuhun ngavi it kinoizonon sokid montok momiumon komatan internet. Nabos isido o ahal iti di ontok popotimpun do project Wi-Fi oitan Connect Minau it kampung Mantus Pitas project Connect Minau kumapat it Sabah. Nakanjul o project nakomoy it kampung Walahu Ranau, kampung Ganapapar kampung Kumawanan Tambunan. Nabuas di Datu Hajiji pavahon o kepelintan o podom tohu menara toigi talanggo kepibasan it uvang Pitas. Babayno diti napongo o iso menara namot iho apat po vagu naponga doit kapanadaan. Piso somo vahu menara do opongo pemponu minuduk timponon do ton mikot. Kebingkangan kekasan penakan baik it Posoihi Kota Kinabalu hobino it Bandar Sera Taman Rimba University Apartment di PPO tadaw nakatahib no ponga sebab no kekasan poti hombus it loji penatasan baik telibong iso tanpa ruli.
Dut iso ko yung tahangan no boss di kumudu vovozon Montili Datuk Sri Bung Mokhtar Radin nontodonan tagazo no pungan nantakan o kakasan lotilik diontok tadaw koduvo nakatahip aw nakano o logi no komoy do bakalaja atus piatus kihinay do tohu jam montok panakan vaik tabakas kumadoit kinoizonon di kokompit. Poing kuwa po nga, non toduhi o kozuzuvo logi diti di koniap o piso mo ko timpun sumuang o vaik kumadoy tangki timpun do tadaw maino. O tonduhi o panakan vaik do suvay toy tadaw koduvo diti. Minukian po ni isido ponogi Montili Kelaja Tagazo do mantad kobohingkangan it notoguvangan do mamumuguno di kampay. Ahansan ni Dato Bung Mokhtar aiso no kakasan panakan lotilik aiso no zinamut do vaik do PPO tadaw diti moy do avasi o kapapana o panakan vaik. Nobos isido montok munguhan timpu tahid kapanadan logi penatasan vaik talibong duvo bogizan duvo ipiso somo opongo do ton duvongai bu duvongo pedom tahu. Montok munguhan ono gitimpu to duk poto don o kaupisan vaik Sabah panakan vaik mumuguno lori kumadoit Bandar Sera Taman Rimba. Sugino atus tohungo pedam iso kantakan nohian toy positif kapabagu it Sabah di Koniap papada di ginumu songovian do himungo pedam himong ngoibu ono mengatus tungo pot kantakan tumanut ko zuzuvo potitikit timpu ko yang kavason kantakan nohian toy covid pedam sizam it Sabah iko puso kozo pinoso do pelintan pogun o tuhun ngavi toy tuhun sompi songuhun i penanjul do lamai sosial kelamazan moy mana kosokodongan miampai tumanut poemponu kotulan di nakatantu toy preside operasi standard SOP inakatantu. Dari kaintahangan di Montili Kepelintan kinoizonon pemohiminan Sabah Datuk Seri Panglima masih di Manjun su onogi do Kepelintan Pogun moy do iho lamai ngavi nupunga papanaon miampai uha toy pohuntanon do namot timpu. Nobos isido lamai sosial kelamazan nupunga aw pavakason it uvang toy kinoizonon it sibo keponjulan penuan menguang kapamanan PKP penuan menguang kapamanan pinogiot PKPD. Montok tuhun ngavi suvay ko it uvang inokoy magon o PKP PKPD unsubon o kepelintan Pogun o Kepologistan lamay maza aplikasi Sabah Tres montok kohanon patamangan SOP. Compound gisom do baino opot ngoibu linggit montok do isay nopo inoyhan nakadandang do SOP. Perintahang nogi di Datu Masidi di kahapas o kepengihan antakan dati miampai mogi susuvay agent do tinumungan popokuasa technical PKP kepenon sududan do KKM popoy magon o PKP it uvang lahadatu koy magon do tadabayno gisom do kodubong pedom apat wuhan ka apat. Nupingazan nogi do kepelintahan Pogun papaanjul do PKPD kotimpun data do bayno it kampung Muhiba Raya Tawau kampung Bukit Belacon Mukim Segama Lahadatu. Sugirmu vahu ababazan oitan jelajah peduli keluarga JPK o zuvon do kotinanan tuhun mogigion kotundaan paganakan Pogun LPPKN Sabah mantat podit timpunon vuhan ko iso di tahun diti. Dimpoton do jelajah no komoy no ponga suginumu duvo ngoibu vahu ngatus vahu ngopot tuhun sompi songhun it Sabah kotoy mo konalando ababazan diti. Nabos di Montili Kotundaan tuhun kapakangan tuhun ngavi Insinyur Syahelmi Yahya kosokodungan kozo tinumungan risido pisokodungan do mogi susuvay tinumungan menunda tuhun ngavi koinozenon montok menudong do tuhun ngavi di Mokongo pihumagaan it Sabah. Program seperti ini akan dapat memberi maklumat kepada penduduk setempat bahawa kerajaan ada mempunyai program-program yang dapat membantu mereka terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Nutubungan isido do RTM di kahapas petimpun do ababazan JPK it projek pemohominan tuhun Taman Sri Serigai Putatan. Namo dino pinantahang di potunut LPPKN Sabah, Chai Cheng Ho alias Dennis Chai. JPK no ponga kituduvon monokodung minta mong kotundunan do tuhun ngavi maso mahapas penuan menguang kapamanaan. 8 program di negeri Sabah, jelajah peduli keluarga dan kita menyasarkan sebanyak 2,880 orang mendapat manfaat daripada program inilah. Di samping itu, tujuan utama kita mengadakan program ini iaitu kita nak memperkasakan keluarga. It kantakan diti onom tondu no kotoy mo voucher subsidi mamogram onom tuhun magigizon no kotoy mo sakadai ziarah prihatin. Dapat membantu saya untuk meringankan saya sebab saya dalam golongan 50-an
Jadi saya perlu untuk membuat memogram ini. Terima kasih yang amat-amat bernilai bagi diri saya dan yang lain-lain sebabkan COVID ni kami ada kesan terhadap kamilah warga masyarakat di sini. Kuang hobi atus tuhun magigizon kampung Karangan it Beaufort minagazu ababazan Kalaja Mitabang membakas bawang it kampung Dokomoy. Inunupunga pinggisaman do tuhun magigizon kampung Diti kopion do tada voik son vinaon duvong ibu duvong opedom iso inakanjul di ontoko duvong opedom tu vuhan kota hun nakatahib. Ababazan Dokomoy nupunga Pinoy Magon di adun Lumadan Ruslan Muharam. Inunupunga kapahud do ababazan bawang kabansan montok popotonduhi otondonon vaik. Diontok kotubungay do menuat abal RTM ahansan i Ruslan ababazan do miagadino nupunga do dizontonu don do tuhun magigizon kinoizonon montok momogingo kinoizonon pinobi bawang om nogi mintamong kozumutan bawang. Sememangnya kampung Karangan ini mempunyai potensi untuk dibangunkan pelancongan yang bersumberkan sungai dan air, dan memang sesuai sangatlah program ini dilaksanakan di Kampung Karangan. Kalaja Mitabang Nokomoy, papampay Kalaja Mahambakas, kinoizunon bawang, memutu sakot o mananom do pun. Hobi itu ngatu siza mengupudam himo hamin pinolisa doet kempen mongipop tolo iho hotspot it kota Kinabalu. Inunupunga papampay patambangan mahik do kempen mantat hamin kuma doet hamin it kinoizonon sabagi kinoizonon opulokis o tosuvanon denggi. Kempen nazu do hintun kakadazan Tagazo kota Kinabalu DBKK miampay pisokodungan do Kementerian Kehidasan Malaysia KKM. Nobos di Mayor Kakadazan Tagazo Kota Kinabalu, Norliza Awang Alip, tiombuson pobuon do DBKK o kempen do miagadino do pinggisaman memunso toluo opulokis om kinoizonon tahasu toy hotspot denggi it kinoizonon di non tiutunan. Dari pemerhatian saya lah hari ini ya, ada beberapa kawasan rumah semak samun dan ada juga tidak banyak rumah, tidak ada rumah terbiar di sini ya. Kami dapati semak samun dan juga daripada segi kadang-kadang ada yang bila tanam bunga dan sebagainya tu ada air bertakung. Nobos di Norliza iti kumadet kepabalan kepiondot do ababazan mongipop teluo om hotspot denggi i penanjul it Taman Sri Kepayan Kota Kinabalu. Taman Sri Kepayan noponga kinoizonon kantakan toho suvanon denggi do takavas no kozo tu duvong opedom tohu kantakan. Kempen nogi ditinga papampay pisokodungan do upis kehidasan kinoizonon Kota Kinabalu, Polis Kota Kinabalu om bomba. Ingka kano itebal ay kadazan dungo suvabayno, songovian papahantay ababazan imunisasi COVID-19 sizam kabansan, umuhigay sondi, umuhigay songovian. Kotonin sa mabagumantadoko, Francis Calbert siap, Kopi Vosian. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Norjedi Uli diom abar ai bajau. Sampai ke Doha EDK Jere, it kabar ai dusun mantad Kota Kinabalu. Kopi Vosian, mempai kodogo Dimna Michael dan abal ai kadaza. Pengguna kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak.
Hai, saya Watson Sim, perenang kebangsaan. Disebabkan COVID-19, saya tidak dapat berlatih. Tapi saya gembira kerana tidak lama lagi kita akan dapat vaksin. Namun saya terdengar ada juga yang takutkan vaksin. Jangan percaya kabar angin. Dengarlah nasihat pakar kesihatan. Vaksin bukan sahaja untuk diri kita, tetapi untuk yang tersayang. Lindung diri, lindung semua. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Berita basah ke sembala kita ti seruan gulaing kami Pak Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban Seritu hari Minggu 11 bulan 4 bergulaing aku Sami Ipat. Perintah Menua Sarawak bisi benar pengarap kalau ulih netap ke semayang hakai rakyat kelebih hakib jalai ke projek pemansang. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng lebuh tip jakuk di sepauh madah ke pengarap ati nyak dang pelalau ke gaya pengurusan ngau pentadbiran menua atau ti cukup mana. Dato' Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Menua terbisik pengantai pemisik tambah mega ngujung ke semua projek pemansang oleh diperjalai. Dalam tempoh 2 tahun, kenyawari tahun 2019 nyentuk ke dia tu, Menua Sarawak mujur boleh penantai pemisik lebih 5 bilion ringgit. Ianya hasil ari cukai minyak ngoges, kalai penyampaunya dekat macak nambah ke tahun tu, berindi ari reka minyak dunia mega niki. Projek bakal jematan batal upar ngau projek jematan kebukai mega ngayan ke perintah oleh ngemansang ke Menua tu nyengkaum projek airport mid berbuliang di Sepau sudah berengkah di kakak ngena ungkus 108 juta ringgit. Dulu akhir itu Dato' Patinggi Abang Johari berjadi ke bangunan baru OPS Pilih Mid Sepau kudah tembuk di kakak ngena ungkus 4.4 juta ringgit. Berjaku bab pengerami ke sama Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Douglas Sugah Mbas madah ke Pilih Mid Sepauh dekat Majak di Kemansang Dengah mayuh bengkah projek pemansang tinggal agih belanja 464 juta ringgit kudah dikemendar ke Perintah Menua Sarawak. Yang madah ke sebagai hari projek tu ianya airport mid berbuliang, jematan Sungai Paku, Taman Agro Sepau, Ngau Seribas serta Kompleks Sukan Sepau. Perintah Mekak dekat berjalai ke projek ngakak Waterfront Sepau, Market Baru Sepau, OPS Pilih Mid Sepau ke Baru serta nyururi sekedar jalai bakanan durnya. Udah semua projeknya tembuk elak tu dekat merik penguntung ngakai rakyat di Pilih Mid Sepau kelebih gi ari sukut sosioekonomi. Dato' Amar Douglas madah ke projeknya nunjuk ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng nang netap ke Semaya Majak Ngemansang ke Menua Sarawak. 3 komiti kerja ke dipegai Kaunsil Khas Sempekat Malaysia 1963 MA63 dekat ngatur awam bergolongan komiti besar awamnya dekat bercermin ke Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin bab minggu baru tilak. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof madah ketiga komiti itu ianya Komiti Kerja Rakan Sekutu, Komiti Kerja Pengelikun Menua Sabah Ngau Sarawak, ngau Komiti Kerja Sosioekonomi. All the 3 subcommittees sudah pun mesyuarat. Sekarang ini minggu depan ialah mesyuarat jawatan kuasa induk MA63 dan 3 jawatan kuasa kecil ini akan bentangkan pada the main committee. Dari situ nanti kita akan dapat keputusan. What are the recommendation from all the subcommittees? Ia maksud kejaku tu bahawa awam pengarang berita udah program Malaysia Prihatin pengurusan pandemik COVID-19 di Kuching kemari. Ngenak leka jaku wilayah bak Menua Sabah Ngau Sarawak, Datuk Seri Fadilah ngarap ke perkaranya muka dibantai bak awamnya elak.
Berbak menyak Datuk Seri Fadilah Yusof Madah ke Menua Sarawak patut nyapai 80% penyampar rakyat udah nerima tucuk vaksin COVID-19 lebih datai 4.8 tu ialah ngambil pengawak berpilih menua oleh diperjalai Kengau Likun laban tiknitih ke undang-undang penggal ke-11 Dewan Kaunsil Negeri Dun Sarawak dekat ambil setimpuh kena 6.6 tu ialah. Jadi kalau kita dapat sampai 80% itu yang terbaik. Tapi kalau tidak dapat sampai 80% pun, election mesti diadakan di bawah Perlembagaan Negeri Sarawak. Mesti diadakan. Dan kita tiada pilihan. Sebab itu peruntukan perundangan. Bak pengawak Merik Penerang berkulai dengan Tuai Harapan Bangsa di Kuching yang mereka minta bala Tuai Harapan Bangsa nentu kurang kedepakai sida udah register ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19 dikena nyaka diri ngau mereka diri sebilia. Semua tu ungkup rakyat. Belasar Sada Sarawak. Pun penatap penerang. Berita ke Pemaduk Baru. Medium Aspirasi Harapan Bangsa. Penerang Ti Amat. Mayuh Bengkah Berita. Semuanya dibantai ke kami bab berita Aiban dalam My Review Channel 123. Bertemu baru. Agih belanja 2.5 juta ringgit sudah dikemendar ke Ofis Menteri Pengawak Perumah ngau Local Government dikenal agak Mayuh Bengkah Fasiliti tau ke infrastruktur di Serikai. Menteri Pengawak Perumah ngau Local Government Datuk Zuraida Kamaruddin madah ke projek tu nyengkau mengakak sebuah pasar terbuka nur berjual ke hasil barang ari menua pesisir. Simpang Jalan Meranti megak dekat di kakak traffic light kelimpah hari nyururi sistem parit bak Taman Permai Serikai. Yang madah kesidak megak besi nerima sekedar peminta hari kandang Kaunsil Pilih Meradung Ngau Julau. Untuk Majlis Daerah Maradung and Julau tadi ada permintaan juga dan saya akan follow up untuk menghantar wakil daripada KPKT untuk turun padang lagi sekali dengan pengerusi dan dengan ahli parlimen dengan juga ADON Pakan untuk turun balik untuk lihat untuk memberikan satu confirmation. Yang masuk kerja kutu sudah tinmuai ngapa stabak oleh ngagak Opis Bomba Julau tindak jauh hari SMK Julau Lumur 2. Dulu akhir itu ia bisik ke Bintangur, nur berjadi ke Opis Bomba Bintangur sebedau tingulu awum berkulai ngau pemesai Pilih Meradung. Pemansang Raban Biak lebih lagi bab pengawak lomba ngomain serta pengawak ngelantang kati dekat majak nyadi agenda ke berguna benar bab pentadbiran Perintah Menua Sarawak baru pekai gabungan Parti Sarawak GPS. Menteri Biak lomba ngomain Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kelimpah harinya dia ke Mayuh Bengkah perengka ke diguna rakyat. Pemansang modal mensia nengah Mayuh Bengkah pengawak tik mana ngagai pengerai bakal lomba ngomain serta rekreasi mega patut dikemerat. Nyak lai dikenal ngada keraban ketua etik berkualiti, pengawak nyedia ke infrastruktur lomba ngemain serta rekreasi di negeri ngau menua pesisir patut dikemerat ngambil oleh nyapai juluati Menua Sarawak di dekatnya di Sports Powerhouse. Kali nak kelia tu 12 bagi menua di Sarawak udah bisik palan lomba ngemain. Datuk Abdul Karim mansur kerja kutu bawa pengawak nasih tanah ke projek Stadium Mini Paleringin tidak dipenyadi ke Kepala Menteri Datuk Patinggi Aban Johari Tonopeng di Paleringin Serian. 19 kompleks sukan mini megak dekat di kakak bak genap Pilih Menua tau ke Pilih Min kalau sekedar dari projeknya benung di kakak kelimpah hari benung di Langgur. Siti Langgur pengawak terdekat ngagak Pasar Mit Balai Ringin ke baru kena ungkus 35 juta ringgit dekat dikenatai ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Aban Johari Tonopeng. Adun Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke Langgur tumunya nak dikena nangkup minta nyaup nambah ke penatai komisi orang bak kandang dornya.
Datuk Snowden madah kelanggur pengawaknya nyengkau mengagak lebih 40 buah palan alai berdajak waterfront ngau taman tau ke palan alai lantang kati. Berbaknya agih belanja 5 juta ringgit maka disedia ke kena ngagak stadium ini palai ringin ngujung ke semua agih belanja ke projek tu nambah 10 juta ringgit. Agih belanjanya nyerangkum ungkus kendak disadang nyengkau menjalai ngamutar ke penanggul palannya kedekak bandar ti Pepaya. Yang madah ke projek ngagak stadiumnya ti berengkah dipecalai dalam bulan 1 tu kemari dia dan tembuk dalam kandang 18 bulan. Udah projeknya tembuk ialah tu dekat mantuk ngangkat ke pengandia orang ke baru bak pengawak lomba ngemain kelimpah boleh ngalai ngatur pengawak lomba ngemain yang kaum hari lebih 50 buah sekolah primary ngau secondary lebih lagi hari 3 bengkah kanan ur ke dipegai ianya Serian Semuncan ngau Sri Aman. Program Showcase RTM 75 dekat majak diatur berserimai dengan ulang tahun RTM ke-75. Pengurus Sarawak FM Noraini Ibrahim madah ke program itu ditabur de malam ngena frekuensi radio Sarawak FM ngau di Facebook Sarawak FM pelabuh hari pukul 9.15 malam sepenglamak 75 minit. Sebagai hari program ke besi diatur, enyak tanda ngau pengawak pemerindang, hari penyanyi asal Sarawak, tadi sempulang Raban Band RTM di Aspirasi, kemaka nyambut gemilang 60 orkestra RTM, ba auditorium Piramli RTM Sarawak di Kuching. Direktur Opis Penabur Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof, ngau Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kejuruteraan, Puan Nur Jihan Yahya, bisik ngau nguluk pengeraminya. Berita hanya tadi ujung ke berita Aiban ke pagi itu. Anda ingat register diri ngau ngambil tujuh vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Ngau tu aku samipat madah ke diri mumpuk dulu. Memulakan